नदिया से खबर। तृणमूल सांसद महुआ मित्रा का फर्जी चैट मामला, बंगाल पुलिस फजीहत में। नोएडा के सुरजीत दास गुप्ता पर आरोप। सोशल मीडिया पर महुआ मित्रा और प्रशांत किशोर के बीच फर्जी चैट की पोस्ट। पुलिस ने डिजिटल फॉरेंसिक जांच में की पुष्टि, चैट पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत। सुरजीत के खिलाफ केस दर्ज, नोटिस जारी। लेकिन 9 फरवरी को थाने हाजिर होने का आदेश मिला तो गायब कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट मिला। कृष्णानगर कोतवाली की 4 सदस्यीय स्पेशल टीम नोएडा पहुंची, लेकिन वहां बड़ा ड्रामा लेकर पुलिस ने रोका, आरोपी को भगा दिया। फेज 2 थाने की चौकी नंबर 110 के पुलिसकर्मियों ने कृष्णनगर टीम को डराया धमकाया, 1.5 घंटे थाने में बिठाया, फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। कृष्णनगर आईसी का दावा, लोकल पुलिस ने कहा ऊपर से राजनीतिक आदेश है, गिरफ्तारी मत करना। आरोपी बीजेपी को लोकल मीडिया सेल से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल स्पेशल टीम नोएडा में डेरा डाले है, ऊपर अधिकारियों को सूचना दी गई, कोर्ट के आदेश का पालन कर आगे कदम उठाएंगे। 2 राज्य की पुलिस के बीच तालमेल पर सवाल उठने लगे। पश्चिम बंगाल जिला नदिया से पृथ्वीराज मैत्र की रिपोर्ट। গত 7/2/26 তারিখে আমাদের অনারেবল এমপি ম্যাডাম একটা অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেটা হচ্ছে সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলে একজন ভদ্রলোক নয়ডা থেকে একটা ফেক চ্যাট, যেটা এমপি ম্যাডাম আর প্রশান্ত কিশোরের মধ্যে হয়েছে বলে উনি টুইট করেন। আমাদের ডিজিটাল ফরেন্সিক থেকে আমরা টেস্ট করে দেখেছি ওটা পুরো ফেক এবং ফোর্জড, এবং তার উপর আমরা কেস রেজিস্টার করি এবং কেস করার পরে আমরা সুরজিৎ দাশগুপ্তকে নোটিশ করি। উনি নয়ডার বাসিন্দা এবং 9 তারিখে আমরা 7 তারিখে কেস লজ করি, ওনাকে থানায় আমরা নোটিশ করে ডাকি। কিন্তু 9 তারিখে উনি আমাদের কাছে অ্যাপিয়ার হন না এবং আমাদের সাথে কোনো রকম অফিসিয়াল করেসপন্ডেন্সও করেন না যে উনি আসতে পারবেন না বা কেন আসতে পারছেন না। তারপরে আমরা আমাদের লোকাল কোর্টকে প্রেয়ার করি এবং লোকাল কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়। সেই ওয়ারেন্টের বলে আমাদের একটা টিম নয়ডাতে ওনাকে অ্যারেস্ট করা